Salut tout le monde, les élèves de la troisième année collégiale internationale. Et merci de me rejoindre dans cet épisode dans lequel on va continuer à vous expliquer la leçon de l'éducation nutritionnelle. Donc, cette vidéo, c'est la dernière partie 3. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde avoir à comprendre les leçons de la troisième année d'une façon efficace et simple. Et n'oubliez pas toujours d'abonner à la chaîne SVT Peak et ما تنساوش انكم تشوفوا les deux premières parties, partie 1 et partie 2. Donc غادي نحط لكم le lien au-dessous à la description. ولا غادي يبان لك le lien هنا في الفوق ديال لا فيديو. كليكي sur le lien وخصك تفرج بعدا في les deux premières parties عاد تفرج في la dernière partie. الحاجة la plus importante أنه خاصك تنتبه معايا في هذا dernière partie parce que هاد la dernière partie هي اللي كتعطى في les examens. Ce sont des exercices, donc il faut faire attention. Toujours on travaille par des exercices وفي الآخر غنخرجوا la définition ديال هاد الحاجة اللي غنشوفوا في la troisième partie. Donc, on commence l'explication de la troisième partie. Donc, pour la troisième partie, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les rations alimentaires. Donc, petit 1, notion, ça veut dire définition d'un ration alimentaire. Toujours, on prend exercice intégré. Donc, là, on va le cahier Sigma. Donc, avant de commencer, toujours, les éléments simples organiques. Nous avons dit il y a deux éléments simples. Il y a les éléments minéraux tels que l'eau et les sels minéraux. Il y a les éléments organiques, les protéines, les glucides et les lipides et les vitamines. Mais les protéines, les glucides et les lipides sont des éléments organiques contiennent de l'énergie. فيهم l'énergie. باش عرفنا بلي فيهم l'énergie parce que درنا la combustion. La combustion راه درتوها في الفيزيك. Donc الاحتراق خدينا 1 gramme de chaque élément protéines, glucides et lipides ودرنا ليه la combustion باش يخرجنا combien de l'énergie فيه. D'accord? L'énergie, d'accord, de chaque élément simple varie. Donc ماشي عندهم la même énergie, mais هاد l'énergie هاد les éléments libèrent une quantité variable d'énergie. Comment on mesure l'énergie? Cette énergie est mesurée en kilojoules, الوحدة ديالها kilojoule, ou là en kilocalories. 1 kilojoule égale 4,18 kilocalories. Très bien. Donc خصنا نعرف هذه خصنا نحفظها ولا راه كتعطى لك في الفروض سي با غاف. 1 gramme de protéines, ملي درنا la combustion d'un 1 gramme de protéines, elle libère 17 kilojoules de l'énergie. Et 1 gramme de glucides, elle libère 17 aussi kilojoules de l'énergie. Mais 1 gramme de lipides, elle libère 18 kilojoules de l'énergie. Notez bien, on la remarque que les éléments simples minéraux, les homas, l'eau et les sels minéraux ont plus de vitamines, les éléments organiques. Les éléments ne sont pas énergétiques, ne contiennent pas de l'énergie. Quel est le rôle d'Elhom? Le rôle d'Elhom, ce sont des éléments bâtisseurs ou protecteurs. Donc, ma fait l'énergie. Je connais fait l'énergie, les protéines, les glucides et les lipides. Où je fais chaque 1 gramme de chaque élément, je fais de l'énergie. Très bien. On prend l'exercice. Le menu de déjeuner individuel dans l'internat d'un collège. Donc, داخلية l'internat d'un collège. كيعطيوهم هاد الشيء في un jour, une journée, 24 heures. كيعطيوهم 150 grammes de tomates, 150 grammes d'huile, 250 grammes de sardines, 400 grammes de pain, 100 grammes de riz blanc, 50 grammes de beurre, 100 grammes de yaourt et 200 grammes d'orange. هادشي كيعطيوهم في la journée. La question c'est quoi? Calculer l'énergie calorifique en kilojoules déduite de chaque aliment consommé, sachant que 1 gramme de glucides libère 17 kilojoules, 1 gramme de protéines libère 17 kilojoules et 1 gramme de lipides libère 38 kilojoules.
بغينا نعرفوا هادشي اللي كيلاو في لانتيرنا شحال كيعطيهم لينيرجي. تو سامبلومون عندي انا خصني اش كنعرف انا عندي هاد لي بروبورسيون. عندي 1 غرام دو tomate 100 grammes de tomate. Combien elle libère de l'énergie? Elle libère 85 kilojoules. Ils ont mangé combien de tomates? كلاو 150 grammes de tomates. Si on veut calculer combien de l'énergie il va fournir ou là il va donner à les tomates, اش غنديرو؟ غادي نديرو la règle de 3. La règle de 3, tout simplement. كنعرفو حنا بلي 100 grammes 100 grammes de quoi? Des tomates. شحال كتعطينا d'énergie? 85. علاش كنقلب انا؟ كنقلب على 150 grammes. شحال تعطيهم l'énergie? Pardon parce que j'écris par la souris. بغينا نعرفو 150 غرام شحال تعطيهم l'énergie. نديرو x هنا. نديرو x égale 150 grammes fois 85 divisé par 100. Il va donner 125,5 kilojoules de l'énergie. N'oubliez pas de créer l'unité kilojoule et madrciage 0. Puis on passe au riz blanc. Combien de riz blanc? On dit 100 grammes de riz blanc et libère 1447 kilojoules de l'énergie. Combien ils ont mangé l'internat? Qui a 100 grammes. Donc, شحال d'énergie a le riz qui est le l'internat? C'est la même, 100 grammes, 100 grammes. Donc, il va libérer 1447 kilojoules de l'énergie. On passe à l'huile. 100 grammes d'huile, شحال فيها الطاقة؟ فيها 3762. Ils ont mangé combien? Ils ont mangé 150 grammes. Combien d'énergie إذن؟ غندير بحال la règle 3. غندير 100 grammes d'huile كتعطيني 3762 ونقلب على 150. غندير 3762 fois 150 divisé par 100. Il va donner 5643 kilojoules de l'énergie. On passe au beurre. 100 grammes de beurre, 100 grammes de beurre, شحال فيها ديال l'énergie? 3209. Ils ont mangé combien? شحال كيعطيهم 50. Donc هنا بلا ما ندير la règle de 3 اش غندير؟ 100 قسمتها على 2 غتعطيني 50. حتى هاد l'énergie on va la diviser en 2. Il va donner 1504,5 kilojoules de l'énergie. On passe aux sardines. 100 grammes de sardines et libère 530 kilojoules. شحال كلاو في l'internat? Ils ont mangé 250 grammes. Tout simplement la règle de 3. غندير 250 grammes fois 530 kilojoules divisé sur 100. Il va donner 1325 kilojoules. On passe au yaourt. 100 grammes de yaourt et libère 232,5 kilojoules. شحال عطاهم في l'internat? 100 grammes. C'est la même. 100 grammes, 100 grammes. Donc, il reste 232,5 kilojoules de l'énergie. Puis on passe au pain. اش كنعرف انا بلي 100 grammes de pain et libère 1031,6 kilojoules. Ils ont mangé 400 pains de pain, 400 grammes. Donc اش غندير بلا ما ندير la règle de 3, tout simplement on va multiplier par 4 parce que 400 100 fois 4 غتعطيني 400. حتى هادي نضربها fois 4. Il va donner 4125,4 kilojoules de l'énergie. Puis on passe finalement aux oranges. 100 grammes d'orange et libère 170 kilojoules de l'énergie. Ils ont mangé 200. Tout simplement, on va multiplier fois 2. 100 fois 2 égale 200. حتى l'énergie نضربها fois 2 غتعطيني 340 kilojoules de l'énergie. Tout simplement. D'accord? Très bien. تبع معايا دابا مزيان هاد لابارتي اللي كتعطى في l'examen. Calculer l'énergie calorifique issue de cette ration. داكشي اللي كيعطيوهم ديال لي زاليمون كيتسمى لا راسيون اليمونتير. غادي نشوفوا حنا داكشي اللي كلاو كاملين شحال يعطيهم لينيرجي. شحال داكشي الطوماط وهادي ولو بور كومبيان دو لينيرجي يعطيهم. تو سامبلومون اش غنديرو؟ ساشون كو انا ملي حسبنا هاد لي زاليمون اللي كلاو في لانترنا
Le total des glucides, شحال fait de glucides? 307 glucides. Le total des protéines des aliments qu'ils ont mangés à l'internat, شحال les protéines? 98 grammes. Ou combien de lipides? 85,25 grammes de lipides. داكشي اللي كلاو في l'internat. شحال فيه الجلوسيد 307 وشحال فيه البروتين 98 وشحال فيه لي ليبيد 85.25. قال لي احسب لي لينيرجي توتال. اش كنعرف انا؟ كنعرف باللي 1 غرام دو جلوسيد شحال فيه لينيرجي؟ فيه كوا؟ فيه 17. 1 غرام دو بروتين ها هي 1 غرام دو بروتين شحال فيه 17 و 1 غرام دو ليبيد 38. tout simplement l'énergie égale quoi? ندير E l'énergie totale c'est quoi? l'énergie اللي غادي يحصل عليها هذاك l'adolescent اللي كيعيش في ديك الانترنا. l'énergie totale هي l'énergie اللي غتجيه من لي glucides plus l'énergie اللي غتجيه من لي lipides plus l'énergie اللي غتجيه من لي protéines. donc tout simplement l'énergie égale quoi? l'énergie اللي غتجيه في لي glucides كنعرف انا بلي 1 غرام دو glucides est libéré 17 كيلو جول. donc باش نعرف هاد 307 غرام دو glucides combien d'énergie غتعطيني نضربها fois 17. 307 fois 17, c'est l'énergie du glucide. Plus 98 fois 17, c'est l'énergie de quoi? Des protéines. علاش ضربتها في 17 لحقاش 1 غرام دو بروتين كيعطيني 17 كيلو جول. Plus l'énergie provient de lipides, c'est 85,25,38 parce que 1 gramme de lipides est libère 38. نضربها في 38. Il va donner l'énergie issue du glucide, c'est 5219 kJ. Des protéines, c'est 1666 kJ. Et l'énergie issue de quoi? De lipides, c'est 3239,5 kJ. Le total, il va donner 10 124 kJ de l'énergie. فيما يعطيك في الامتحان. Ahmed a mangé quelque chose. Omar a mangé les glucides et les lipides et les protéines. شحال la quantité. ويقول لك كالكولي لينيرجي توتال. كل وحده فيهم غتضربها في العدد ديالها. لي جلوسيد دائما تنضربها في 17. لي بروتيين تنضربها في 17 et لي ليبيد تنضربها في 38. وكنحسب خصني ما نغلطش في الحساب. داكور الا غلطتي راه زيرو. On passe à la troisième question. Est-ce que cette énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins de l'adolescent sont 12500 kJ environ. قال لك اسيدي بلي هادشي اللي كيعطيوهم في الانترنا شحال دينيرجي كيحصلوا عليه 10124. ولكن باش هما يدوزوا اون راسيون باش يدوزوا النهار ديالهم مزيان سون بروبليم ils ont besoin de quoi? de 12500 kJ. خصهم 12500 kJ. donc هادشي اللي كيعطيوهم في الانترنا est-ce que suffisant ou là insuffisant? Très bien, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que 10124 est plus petit que 2500 kJ. أي حاجة ملي تناكل الأغذية وكيعطيونا الطاقة، ديك الطاقة اللي تيعطيوها لنا الأغذية كنسميوها l'apport énergétique. Lorsqu'on mange des aliments et nous donne de l'énergie, هاد l'énergie appelée l'apport énergétique. داكشي اللي كنحتاج دو لينيرجي كتسمى لي بوزوان انرجيتيك. دونك هنا عندي كوا l'apport énergétique اللي هي 10124 est plus petit ou la inférieur aux besoins énergétiques. Donc cette ration alimentaire, elle n'est pas suffisante. Ou là cette ration elle est insuffisante. Pourquoi? Tout simplement car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques. دايما كون حسبنا ولقينا هنا 13000 كيلو جول اش غنقولوا؟ سي سوفيزون. Pourquoi? Car l'apport énergétique est plus grand que besoin énergétique. كون حسبنا هنا ولقينا 12500 la même, c'est suffisant ou là insuffisant? Très bien, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc نرد البال مزيان. دونك هادشي راه كيتعطى في ليكزامان. puis تيقول لك في السؤال الرابع vérifier est-ce que cette ration est équilibrée selon proportionnalité suivant en supposant que la masse des protéines d'origine végétale est 68 grammes. تبع معايا هنا مزيان وحل ودنيك باش تفهم.
في السؤال 3 قال لك واش سوفيزون ولا انسوفيزون، باش تعرف كتقارن اسكو لابور انرجيتيك انفيريور ولا سوبيريور او بوزوان انرجيتيك. تيجي السؤال كوا، تيجي السؤال 4 تيقول لك فيريفي واش هادشي اللي كيعطيوه في الانترنا اسكو ايكيليبري او نو. باش نعرف واش ايكيليبري تنحسب هاد 3 د العمليات. داكور، خصهم كاملين يجيوني بحال بحال، الا ما جاونيش بحال بحال صافي دير سي ني با ايكيليبري. كومون؟ اول حاجه تنبدا بهذه اللي سهله، كنحسب لي ليبيد على لي بروتين. لي ليبيد على لي بروتين، شحال لي ليبيد كلا؟ بغيت نحسب انا دابا لي ليبيد على لي بروتين. شحال لي ليبيد كلا؟ كلا كومبيان دي ليبيد؟ 80 85,25. غنقسمها على ماذا؟ غنقسمها على 98. واش غتعطيني هذه واحد؟ نو، غتعطيني 0 شي حاجه. دونك غتعطيني 0 شي حاجه، دونك ديفيرون 1 ما عطانيتنيش 1. باش تكون ايكيليبري خصها تعطيني 1، ما عطاتنيش 1. دونك هاد لا راسيون ني با ايكيليبري. كل لقيتها تساوي 1 خصني ندوز لهادي ونفيريفي. الا لقيت هاد العدد جلوسيد سور بروتيد اونتر 3,5 اي 5 غندوز لهادي. الا لقيتها كبر من 1 مقسوم على 3 سافو دير هاد لا راسيون اي ايكيليبري. غير تنحسب وحده فيهم وتلقاها فو، دونك لا راسيون ني با ايكيليبري. وتنبدا دائما بهادي باسكو سي لا بلو سامبل. دائما تنبدا لي ليبيد على البروتين. الا لقيتها تساوي 1 تتكمل، ما لقيتهاش تساوي 1 ما كتحسبش الاخرين. سافو دير بلي هاد لا راسيون ني با ايكيليبري. دونك هاد لا راسيون ني با ايكيليبري. بوركوا؟ Parce que les lipides sur les lipoprotéines différents à 1. ما عطاتناش 1، ما تنجيش نحسب هادو. ثم تيجي يقول لك في لا 5e question تيقول لك proposer des modifications de cette ration alimentaire. قال لك عطيني بعض التغيرات باش تولي لا راسيون ديالهم ايكيليبري. ملي تيقول لك عطيني لي دو موديفيكاسيون باش نعرف واش هاد لا راسيون الي باش تولي ايكيليبري، اوبليجي خصك تحسب هادو، هادي مع هادي، باش تعرف واش خصك تزيد. ملي حسبت انا لي ليبيد على لي بروتين شحال عطاتني؟ ديفيرون 85 على 98. باش تعطيني 1 باش خصني نزيد في 85 خصني نوصلها 98. دونك هاد لا راسيون ديالهم باش تولي ايكيليبري خصهم يزيدوا فاش؟ في لي ليبيد، باش ملي ندير لي ليبيد على لي بروتين يعطيني 1. داكور، دونك اول حاجه خصهم يزيدوها il faudrait rajouter les lipides. ثم تنجي نحسب هادي جلوسيد على بروتين. شحال هي جلوسيد على بروتين؟ جلوسيد شحال كيولي جلوسيد؟ 307. هاهي 307 غنقسمها على ماذا؟ غنقسمها على لي بروتين 98. غنقسم على لي بروتين شحال تعطيني؟ غتعطيني 3,1. 3,1. واش 3,1 جات ما بين 3.5 و 5؟ نو. باش تجيني هاد 3,1 باش تجيني هاد لي جلوسيد على البروتين اونتر 3.5 اي 5 خاصني نزيد فاش؟ خاصني نزيد في لي جلوسيد. باش ملي خصني تعطيني مثلا نزيد هنا 307 نزيد ليها شي حاجه باش ملي نقسمها 98 تعطيني العدد كبر من 3,1 تعطيني 3,6 باغ اكزومبل. خصني نزيد في البسط في لو نوميراتور. دونك باش تولي هاد لا راسيون ايكيليبري اش خصنا قلنا يزيد؟ خاصو يزيد في لي ليبيد باش تعطيني 1 وخصو يزيد في لي جلوسيد. تري بيان، تبدا معايا. ملي تيقول لك فيريفي اسكو سيت راسيون ايكيليبري اش خصك دير؟ خاصك تحسب هادو. كتبدا بهادي، الا لقيتيها 1 كدوز لهادي، لقيتيها داك العدد محصور بين 3.5 و 5 كدوز لهادي، لقيتيها فعلا انا لي بروتين انيمال سور لي بروتين فيجيتال كبر من 1 مقسوم على 3 كتقول لا راسيون ايكيليبري. حسبتي هادي ولقيتيها ماشي تساوي 1 كتحبس كتقول سي ني با ايكيليبري. ملي تيقول لك في لا كيسيون سويفونت بروبوزي دي موديفيكاسيون pour équilibrer cette ration, tu es obligé de quoi? De calculer شنو خصك تكالكولي دابا؟ خصك تكالكولي هادي مع هادي باش تعرف اش خصك تزيد. ملي كالكولينا لقينا بلي خصنا نزيدو لي ليبيد مع خصنا نزيدو لي جلوسيد.
Donc, les modifications, il faudrait rajouter, les glucides mal les lipides. D'accord? Très bien. On passe à la question suivante. Commentez l'image à côté. Commentez à l'image. شو معايا هاد l'image شو معايا هذا au milieu تاكل une alimentation اللي هي équilibrée et variée ration d'entretien donc ملي تاكل هاد l'alimentation équilibrée شنو كنلاحظ مقارنة بهاد les deux personnes هاد la personne هاد la fille عندها l'insuffisance de protéines de lipides de séminaux ملي ما كتاكلش هادو باش كتصاب بهاد les maladies le rachitisme et le kwashiorkor les carences alimentaires. Par contre, le monsieur là, il a annexé les glucides et les lipides, qui a بزاف les glucides et les lipides, باش كيتصاب بهاد les maladies, l'obésité, le diabète et la maladie cardiovasculaire. D'accord? Donc tout simplement, هذا la تياكل une alimentation équilibrée, وهادو عندهم alimentation déséquilibrée. غير متوازنة. Une alimentation déséquilibrée soit ناقص عندي l'aliment ولا مفرط كيعطينا des maladies. Donc le commentaire ديال هاد l'image, les déséquilibres alimentaires entraînent des maladies, provoquer les maladies. Puis on passe à la dernière question, définir la ration alimentaire. عطيني التعريف ديال la ration alimentaire. شنو لاحظنا حنا؟ لاحظنا باللي les élèves اللي كيعيشوا في الانترنا تعطيهم ماذا؟ واحد لي زاليمون واحد لا كونتيتي دي زاليمون تعطيهم واحد لينيرجي اللي هي ني با انسوفيزونت ني با سوفيزونت بلوتو ما كتعطيهمش لينيرجي اللي هي كافيه دونك شكون هي لا راسيون اليمونتير لا راسيون اليمونتير سي اون كونتيتي دينيرجي هي واحد لا كونتيتي دينيرجي كون بيرسون دوا كونسومي اللي خاص واحد الانسان ياكلها بوركوا اون 24 جور afin de subvenir يعني باش يغطي aux besoins de son corps. خاص تاكل واحد la quantité d'aliments qui va te donner une énergie suffisante pour passer 24 heures sans problème. هذه هي la ration alimentaire. هي واحد الكمية ديال الأغذية اللي خاص واحد الإنسان ياكلها باش يلبي الحاجيات ديال الجسم ديالو في 24 ساعة. Bien sûr, cette quantité d'aliments elle doit être suffisante et équilibrée, diversifiée. Très bien. Mais la ration ديالي انا مثلا لا راسيون ديالي داكشي اللي كنحتاج انا لينيرجي ماشي هي اللي كيحتاج شي واحد صغير il y a une différence donc ماشي واحد عاوتاني لينيرجي اللي كيحتاجها واحد مريض بحال لينيرجي اللي كيحتاجها واحد ما مريضش donc il y a certains facteurs qui influencent la ration alimentaire هاد la ration alimentaire change varie d'une personne à personne شكون اللي كيدخل في هادشي لي فاكتور on va voir شكون هما لي فاكتور. Regardez ici. Si on prend le document, on a la personne qui marche, شحال خاصها d'énergie 600 kJ par heure, ça stimule. La personne qui a bicyclette خاصو 1400 kJ d'énergie par heure. Le football خاصو 1800 kJ de l'énergie par heure et la course, qui pratique la course خاصو 2500 kJ par heure. Donc اش كنلاحظ هنا انا كنلاحظ انه ما حد كنزيد في l'effort physique ما حد خاصني بزاف د l'énergie. Donc quel est le facteur impliqué ici? Le facteur impliqué ici quoi? C'est l'activité physique. Donc ماشي واحد بحال واحد كيلعب كرة بحال واحد كيجري. Donc l'énergie ديالهم اللي خاصهم c'est différent. Donc شكون اللي كيتحكم le facteur physique ou l'activité physique ou l'effort physique. D'accord? Très bien. Donc l'effort physique qui regarde l'énergie d'une personne à une autre. Très bien. On passe à le tableau. Nous avons ici le besoin énergétique de la femme normale, la femme enceinte et la femme allaitante. La femme enceinte يعني المرأة الحامل وهنا المرأة المرضع. شكون اللي خاصها l'énergie بزاف؟ C'est la femme allaitante. خاصها 10500 kJ. Mais la femme enceinte خاصها 960 kJ et la femme normale خاصها 400 kJ de l'énergie la journée. Donc comparez l'énergie. عشان نقولوا les besoins énergétiques de la femme allaitante sont plus importants que ceux de la femme enceinte
qui sont supérieurs à la femme normale. Donc, je crois que تحتاج l'énergie بزاف, c'est la femme allaitante. Pourquoi, à votre avis, المرأة المرضع كتحتاج بزاف de l'énergie? Tout simplement, la femme allaitante a beaucoup de l'énergie pour nourrir son bébé باش تعطي l'énergie ديال le bébé ديالها. خصها تاكل بزاف ديال الأغذية باش تاخذ بزاف ديال الطاقة. واحد الأغذية واحد الطاقة تستعملها واحد شوية دوزها le bébé ديالها. Pourquoi la femme enceinte تاهي خاصها بزاف de l'énergie pour nourrir son fœtus باش تعطي l'énergie الجنين ديالها. داكور. شكون العامل اللي كيدخل هنا ايضا؟ شكون هو لو فاكتور اللي كيدخل هنا؟ سي ليطا فيزيولوجيك، الحاله الفيزيولوجيه. دونك المراه الحامل كتحتاج بزاف دينيرجي كو لا فام نورمال. واحد مريض واحد ما مريضش، واحد عيان واحد ما عيانش، كل واحد فيهم شنو كيخصو. هذا الشيء اللي كنهضر عليه كيتسمى ليطا فيزيولوجي. بوي اون باس هاد لو طابلو. Regardez. Vous avez ici la couleur اللي هي bleu foncé كنهضروا على لو مال masculin وهاد le bleu اللي هو فاتح le féminin. Si on prend l'enfant, l'adolescent et l'adulte, مناش كنقارنهم هنا؟ كنقارنهم من حيث لاج. دونك لونفون مع l'adolescent مع l'adulte شكون اللي كيحتاج لينيرجي بزاف؟ سي l'adolescent. Regardez, كيحتاج l'adolescent. Puis l'enfant puis l'adulte. بالنسبه لو مال et le masculin et féminin شكون اللي كيحتاج فيهم لينيرجي بزاف؟ اسكو لو مال ولا لا فيميل؟ تري بيان سي لو مال. دونك شكون هو لو فاكتور امبليكي ici؟ شكون هو لو فاكتور؟ سي tout simplement deux facteurs, c'est l'âge et le sexe. Donc العمر l'énergie les besoins énergétiques كتغير من حيث العمر ومن حيث الجنس. لو مال كيحتاج بزاف de l'énergie plus que la femelle. Donc d'après هاد les exercices, les besoins énergétiques quotidiens varient selon des différents facteurs. Il y a l'état physiologique, il y a l'âge, le sexe et l'activité physique. D'accord? Très bien. Le bilan final. Pour éviter les maladies dues aux carences alimentaires, vous devez suivre la nutrition équilibrée, pour satisfaire les besoins de ton corps en matière et en énergie selon les normes suivantes. Donc باش تكون عندك واحد لا راسيون اكيليبري خصك ديما تحسب لي غلوسيد على البروتين تلقاها ما بين 3.55. خصك تحسب لي ليبيد على لي بروتين تلقاها 1. خصك تحسب لي بروتين دوريجين انيمال على لي بروتين دوريجين فيجيتال خص تكون كبر من 1 مقسوم على 3 هي 0.3. وخصك تحسب الكالسيوم على الفوسفور تلقاها ما بين 0.7 و 1. داكور. طولت عليكم في لا فيديو مي بغيت نديطايي مزيان هادشي باش تفهم هاد لا بارتي. Je vous remercie mes amis pour votre attention. S'il vous plaît, essayez de partager la vidéo avec vos amis باش ان شاء الله هاد لا فيديو توصل لي زامي ديالكم باش يفهموا هاد لي سي في تي وباش ما تكونش عندهم المشاكل. دونك ما تنساش تنشر المعلومه من دل على خير كفاعله. داكور. Je vous remercie. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVT. On se verra inchallah في les exercices ou في la vidéo prochaine inchallah اللي غادي نديرو فيها la deuxième leçon concernant la digestion. Merci tout le monde.